Pozdrav! U današnjem videu ću vam govoriti o aplikaciji DEX Screener. To je jedan od možda i najsveobuhvatnijih alata za nekakvu procjenu tokena, za analizu tokena, raznih novih koji su došli, postojećih i tako dalje. I evo, proći ćemo malo sučelje i kako koristiti neke osnovne funkcije. Znači, na DEX Screener ćete doći tako da upišete ovo tu gore u adres bar, odvest će vas na DEX Screener. Kad ste tu, pojavit će vam se ovakav ekran. Po defaultu su vam tu svi tokeni koji su u zadnjih 24 sata po kriteriju trending. Znači, oni koji su trending u zadnja 24 sata, evo imate tu svaki, ima ih more cijelo, tu se naravno može promijeniti. Ovdje ih možete poredati po različitim kriterijima koji su gaineri, znači sa najvišim rastom u 24 sata, pa onda tu se može isto tako poredati u 24 sata pa po raznim kriterijima. Sve ovo tu je clickable, znači sve vam tu klik na sve ovo donosi promjenu, novi parovi, sve živo. Uglavnom, jako je sveobuhvatno, ima jako puno tih funkcija, pa ćemo proći malo po malo. Onda recimo, evo, ova tu ikonica vam znači to su oni koji imaju profil kod njih napravljen, znači koji su, se potrudili pa još donijeli nekakve dodatne informacije o svojem tokenu. Onda imate ovu tu ikonicu boosted, to znači da su oni boostani od strane, znači da su malo potaknuti od strane vjerojatno svog community-a i tu vam piše ovo žuto, to su vam ti neki boost tokeni, odnosno prikaz koliko su oni jako boostani. Boosta se tako da se kupuju neki paketi tih boostera i onda to community najčešće uzimaju te pakete i onda s tim boostaju taj token da bi dobio na vidljivosti, da bi se tu pojavio. Ovi koji su naranđasti, koji imaju naranđasto ime, oni su boostani baš jako, oni imaju baš neki veliki, skoro ne znam točno koliko, ali uglavnom oni su baš jako nabustani pa su onda postali naranđasti zbog veće vidljivosti. To je kao neki vid reklame na ovom tu. A imamo tu i ovaj advertising, to je znači baš oni koji su platili advertising, koji su platili reklamu, odnosno oni koji su, tu ih možete izlistati. Onda imamo tu, možete ih poredati znači u padajućem, rastućem načinu prikaza, pa onda po trendingu u zadnjih 5 minuta, 1 sat, sve je moguće, evo, po likvidnosti, možda je likvidnost dobra mjera, jer likvidnost je dosta važna, jer ako imate neki token, imate unutra $1.000.000, a nema likvidnosti da izvadite, da prodate, nema ko kupiti to, nema buy ordera, onda nećete moći ništa s tim. Znači, likvidnost je onako dosta važan faktor kod svega toga. Ovdje možete filtere postaviti, znači možete reći, hoću samo tokene kojima je likvidnost najmanje $10.000 i maksimalno toliko, hoću kojem je market cap taj, fully diluted value, i sad imate tu milion parametara. Znači, možete si to sve si to možete poštelati, odnosno možete si to podesiti, tako da onda dobijete samo ono što vas izričito zanima, na primjer novi tokeni koji su izbačeni u zadnjih sat vremena, koji imaju dovoljnu likvidnost, koji imaju veliki rast i tako dalje. Sve to možete ovdje podesiti. Isto tako možete i ove rubrike izbaciti, možete staviti znači starost tokena, cijena, broj transakcija, volumen i tako dalje. Znači to sve možete premještati, možete igrati se s tim, znači podesiti platformu da vam radi točno onako kako vi želite. Ovdje gore imate advertise, znači to je nekakav oglas, neko je tu platio neki oglas, tako da budete svjesni da je to oglas. Onda tu s lijeve strane imate, znači možete si napraviti watch listu i tu si onda složite watch listu, tu dodate neki par koji želite, u tu watch listu upišete i onda će vam uvijek kad kliknete na watch listu, uvijek će vam se pokazati samo ti tokeni koji su na watch listi. To je zgodno jer onda ako želite pratiti 5-10 tokena, a ne sve ovo tu što piše, onda ćete doći tu i otićete na svoju watch listu. Alerts, to znači možete si postaviti alerts, možete si staviti znači obavijesti kad neki token pređe tipa cijenu tu i tu i onda će vam doći obavijest. Ali taj alerts radi tek kad se prijavite. Znači ova platforma DEX Screener je besplatna,
međutim imate mogućnost da napravite profil da se ulogirate. Evo, vi se nju možete ulogirati preko walleta naravno, ne morate nikakve podatke ostavljati. I sad recimo s MetaMaskom se tu konektate, spojite se, potpišete tu poruku i onda jednom kad se ulogirate imate svoj account, onda ćete moći ove alertse postavljati tako da odete, ne znam, na neki token i tu dolje imate i watchlist, možete ga dodati na watchlistu i možete ga dodati u alert i onda kažete enable notifications i onda će vam on biti onda enablate i onda će vam notifikaciju i onda možete reći, evo tu hoću, ako se cijena mijenja, ako se mijenja market cap i ne znam šta, ili ako ode iznad ili ispod te i te cijene, onda mi napravi alert i onda će vam on napraviti tu neku obavijest koja će vam doći kad se ispune ti kriteriji koji ste stavili. Imate rubriku multicharts, tu možete dodavati više možete pratiti više grafova različitih tokena u isto vrijeme, možete ih dodavati, možete se tu podešavati, vidite tu gore isto imate jako puno tih načina kako to možete podesiti i napraviti setup. Onda su vam ovdje prikazani novi parovi, na primjer, evo sad možete izabrati chainove na kojima želite gledati, pa na primjer kažete, ne znam, evo na Solani, novi parovi su ti i ti, to vam je kao neki shortcut do tih novih parova i onda možete vidjeti šta se događa, kolika je velika promjena i koji su neki parametri za taj token. Imate svoj portfolio, možete si složiti svoj portfolio i ovdje sad imamo advertise i znači tu možete onda oglašavati. Bitno je ovdje reći da imate s ove strane naravno i možete izabrati, kao i ovdje gore, možete izabrati točno mrežu na kojoj želite pratiti tokene. Ne želite možda sve, vas zanima samo na base, na primjer, i onda odete na base i gledate šta se tu događa. Sve drugo isto, samo što su ovi tokeni samo na base-u. I sad ima tih mreža, vidite tu jako puno, nisu na svima, nema na svima neke velike aktivnosti, ali oni to dodaju, jer eto, oni to skeniraju sve i sve im se tu automatski pojavljuje. Ovo dolje smo rekli, tu je njihov Twitter, njihov Telegram, njihov Discord i naravno vaš profil, odnosno ono s čim ste se vi ulogirali, to je kad smo se ulogirali. Važno je reći da je, znači, Dex Screener je besplatan, mislim da ima nešto za plaćanje, ali to se tiče samo nešto za firme, neke velike korisnike, ali za normalne usere nema, to je besplatno. I svi tokeni koji budu deployani, svi tokeni koji imaju neku likvidnost, dodaje im se likvidnost i stavi se na neki swap ili neki DEX i napravi se prva transakcija, Dex Screener ih automatski indeksira i automatski ih tu prikaže. Znači on sam povlači sve sa blockchaina i sve vam tu odmah automatski pokazuje. Ono što je drugo važno kod toga je, recimo, ako odete u neki token, pa sad izaberete, šta ja znam, na Polygonu, na primjer, izaberete, evo ne znam, ovaj tu prvi, onda ćete ući baš u taj token, ući ćete u dio koji vam govori detalje o tom tokenu. Sad će se tu loadat, evo ga, tu je graf i sad vi tu možete, taj graf ima tu milion funkcija, možete izabrati na 5 minuta svijeće, možete na dane i tu se možete igrati sa tim svijećama, znači možete izabrati kolika je veličina tih svijeća. Ovdje naravno su neki dodatni alati kako se s tim igra, odnosno kako koristiti te chartove, odnosno kako koristiti te grafove. Uglavnom ima jako puno alata s kojima se možete crtati po tom grafu, možete ga promijeniti da bude u market cap ili da bude u cijeni prikazan taj graf, onda možete ga povećati da ide na cijeli ekran, tako da dobijete taj graf na cijelom ekranu i tu su vam svi ovi alati koji su vam korisni, koji koriste više manje profesionalni traderi, gdje onda oni tu crtaju po njemu razne stvari. Onda ovdje dolje su vam, isto vidite neke tabove, znači tu su vam sve zadnje transakcije koje su se događale. Tu vam je, znači, evo, zadnje prije 18 sekundi je neko prodao ili kupio za $9,57, ta i ta adresa, i sad vi možete otići na tu transakciju, tu vam je link na tu transakciju, pa pogledati na Polyscanu šta se tu točno dogodilo, znači to vas vodi tamo, znači to vam je sve prikazano u realnom vremenu.
Onda imate top traders, to su ljudi koji su valjda najviše zaradili tradanjem ovog tokena, pa možete gledati i njihove adrese, šta se tu događa. Onda, i to naravno u 30 dana, 7 dana, 3 dana, 1 dan. Onda holderi, znači to su ljudi koji, adrese koje imaju najviše tog tokena i tu možete svaku od njih pogledati transakcije i pogledati koji je volumen. Znači, obično su to oni developeri koji su izbacili taj token, oni imaju najviše, ali evo tu možete vidjeti cijelu tu strukturu. Onda možete vidjeti ko su liquidity provideri, znači oni koji su stavili likvidnost da se s tim tokenom može tradat i tako dalje. Znači ima tu puno parametara koji se događaju, čak mislim da sam vidio kod nekih tokena ima i bubble maps, to ću možda naći kod nekog drugog. Sa tu desne strane vam je gore naziv, odnosno ticker tog tokena i tog para. Kad kliknete ovdje, onda ste si kopirali adresu tog tokena. To ću vam kasnije trebati, pokazat ću vam. Ovdje vam je trenutna cijena u DAI-u, likvidnost, fully diluted value i market cap. Znači svi ti neki glavni parametri, promjene u zadnjih 5 minuta i 24 sata, koliko postotak je njih kupilo, koliko je prodalo, koliko je broj transakcija, koji je volumen. Eto, sve živo, znači možete dodati na ovo i sad vam tu je znači neka reklama, to se možete, možete hide, znači možete sakriti tu reklamu. Ovdje su vam također nekakve, kad je neki važni podaci o tom tokenu, kad je par kreiran, ovaj valutni par, evo, pooled DAI, koliko ima DAI-a unutra, kaj su tog para, odnosno adresu tog liquidity poola, pa onda imate točno adresu tokena, pa drugog tokena. Ovdje možete to pretražiti na Twitteru, tu kad kliknete onda možete na Twitteru pretražiti taj ticker, on sad vodi na Twitter gdje on sad vama odmah da pretražujete taj token i gledate šta piše na Twitteru o njemu. Onda je ovo važno dolje, oni zapravo gledaju cijeli taj, analiziraju taj smart contract i onda imaju, vidite, našli su ovdje crveno ovo, našli su nekakva 3 problema. Znači, onaj koji je radio analizu tog tokena, oni koriste neke alate, znači ovaj DEX screener koristi neke vanjske alate za analizu tog tokena, pretpostavljam, i sad kaže da evo postoji mogućnost da se modificira taks, to znači da vam oni mogu uvesti da svi koji prodaju moraju platiti 20%, na primjer, i to je onako, nije dobar, to je red flag. Onda imamo, neko može pozvat neku funkciju u smart kontraktu izvana, što opet nije dobro. Neko može izmintati još tokena, vidite da je mintable, to isto nije dobro. Ovdje vam je objašnjenje za svaku od tih funkcija. Onda recimo nema buy tax, to je dobro, nema sell tax za sada, ali ga može uvesti, nemamo skrivenog nekog vlasnika i tako dalje. I sad oni vam tu sve to pokazuju. I isto tako imamo i još jednu rubriku gdje ovdje sad kaže da ima hidden owner, uglavnom treba honeypot nije, mintable nije i tako dalje, odnosno je. Uglavnom evo treba tu točno pogledati da nema previše ovih crvenih i točno vidjeti šta su ti crveni i koji su to red flagovi i zašto treba biti oprezan. Ovdje vidite koliko ih je community boostao, odnosno koliko su ljudi zapravo htjeli njih tu kao boosta da im digne malo reputaciju. I ovdje možete vidjeti neki kalkulator koliko, ako imate toliko tih tokena, koliko vam to vrijedi u dolarima trenutno. I još je jedna stvar tu važna, da možete, evo ovdje vam odmah nudi da ga kupite. Znači ako kliknete ovo, on će vam odmah odvešće vas na DEX, odnosno aplikaciju gdje se trguje s tim tokenima i vi ste odmah možete zapravo swapati. Vi sad ako imate tu nekakvih polova tih, oni se kupuju za pol, ili ne znam ako postoji oni su mislim bili za DAI, ajmo vidjeti za DAI i mi sad recimo ovaj tu par je LGNS DAI. I sad oni su nas odveli na ovaj swap gdje bi sad mi mogli tradat s njim, recimo da mi imamo DAI-a, da hoćemo kupiti za 444 DAI-a, jedan DAI je $1 i sad tu dolje izaberemo taj token koji hoćemo, koji smo htjeli, međutim vidimo da je teško ćemo ga naći jer ima jako puno, ali zato smo ovdje kopirali ovu adresu
i onda ćemo ju moći tu staviti i on će nam naći taj token. I mi sad pestamo tu adresu, evo ga, tu je taj token i mi sad njega izaberemo. Evo, ja sam sad spojio wallet, ja nemam tih 44 daja gore, ali evo čisto da vidite kako to izgleda, znači vi ćete za 44 daja moći kupiti 2,76 tih tokena. To je ako hoćete kupiti, znači direktno vas vodi odavde da možete kupiti taj token. Ovaj alat postoji i u verziji na mobilnom telefonu, znači on postoji i kao aplikacija i tu vam kaže da ga možete skinuti i na App Store-u i na Google Playu, znači postoji za iPhone i za Android telefone i ja ću vam pokazati sad kako to izgleda na Android telefonu. Evo ovdje možemo vidjeti kako to izgleda na mobitelu. Isto ima svu funkcionalnost, isto kad dođete na početku odvešće vas, tu možete pretraživati. Imamo watchlist koja je kod mene prazna, imamo notifikacije, pa onda cijeli meni gdje se sve to može, više manje sve isto, mislim da je sve isto, da je puna funkcionalnost, a da samo što vam je na mobitelu, evo, znači napravili su posebnu aplikaciju, to vam je to. Postoje naravno i konkurencija, znači postoje neki slični alati koji rade slično kao i ovaj DEX screener, ali mislim da je on nekako sveobuhvatan. Ja ću vam u opisu ovog videa ostaviti linkove na par tih sličnih koji rade nešto slično, pa možda pronađete nešto što vam više odgovara. Uglavnom, to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se ovaj sadržaj sviđa, molim vas da se pretplatite na kanal, lajkajte, komentirajte, šerajte i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!